अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयदा ज़ाहिरा आबिदी आपकी मेज़बान आज आपकी खिदमत में एक बहुत ही प्यारी सी पोस्ट लाई हूँ। मुझे पता नहीं कि आपको पसंद आए कि नहीं आए। बहरहाल मुझे चूँकि पसंद आई है तो मैंने ये तहरीर पसंद आई है तो मैंने इसके ऊपर बनाई है और इसका उन्वान है बुखारा। शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सबसे पहले तो मैं बुखारा का तारुफ करवा दूँ। ये सेंट्रल एशियाई रियासतों में से एक रियासत है, उज़्बेकिस्तान। और ये उस वक्त बुखारा जो था उज़्बेकिस्तान का दारुल खिलाफा था, यानी किस वक्त 1300-1400 साल पहले। तो चूँकि ये चल रहा था दौर अब्बासी खुलाफा का और वो सादात को ज़िंदा नहीं रहने देते थे तो मार डालते थे, तो किसी न किसी तरीके से मार डालते थे। एक एक वक्त में 75 सादात को मारा, इनसे भी बढ़ के मारा। तो उसकी वजह से ये इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम ने के 2 बेटों ने वहाँ से तर्क वतन का इरादा किया। सिंध में नहीं आ सकते थे क्योंकि सिंध में भी उसकी जो हदूद थी हिजाज़ की, वो सिंध की हदूद में भी आती थी। बड़ा वो था, अमलदारी थी। तो यहाँ से भी जैसा कि आप सब जानते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह को भी हज्जाज बिन यूसुफ ने शहीद करवाया अपने हरकारों के ज़रिए। तो इन 2 बेटों ने, इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के दो बेटे वहाँ से तर्क वतन करके हिजाज से यहाँ आ गए, उज़्बेकिस्तान के शहर बुखारा में। बुखारा उस वक्त इस्लामी तहज़ीब व तमद्दुन का लहलहाता हुआ शहर था। और ये अब तो ये 5वां बड़ा शहर है, लेकिन उस वक्त जो था ये दारुल खिलाफा हुआ करता था। और यहाँ मसाजिद थी, मदरसे थे, कदीम शाहराह रेशम थी जो कि आज भी है। और सदियों से ये तिजारत का भी महवर रहा है। यहाँ की सकाफ़त भी मशहूर है, यहाँ के तारीख़ी मकामात भी बहुत मशहूर हैं और अब तो बहुत ही फैल चुका है। तो इस शहर में तारीख़ी जो इमारतें हैं वो यादगार हैं। और शहर का मरकज़ी मुकाम जो है वो है पुई कलियान स्क्वायर, जो 3 तरफ से अज़ीमुश्शान तारीख़ी विरसे से घिरा हुआ है और पुरशिको मसाजिद हैं यहाँ। इस मस्जिद को कब तामीर किया गया था? वही इब्तिदाई दौर में इस्लाम के। और यहाँ 12,000 से ज़ायद अफराद नमाज पढ़ सकते हैं। ये मस्जिद तैमूरी दौर के मुनफरिद तर्ज तामीर की खूबसूरत मिसाल है। मस्जिद के दोनों अतराफ 2 बड़े नीले रंग के दीदा ज़ेब गुंबद मौजूद हैं। आपको एक बात बता दूं, अफ़गानिस्तान हो या सेंट्रल एशियाई रियासतें हों, अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ की जो तर्ज तामीर है उसमें, वैसे इस्लामी तर्ज तामीर, उसमें नीले उसकी आमेज़िश है अच्छा खासा। जैसे आपने देखा होगा कि अफ़गानिस्तान के मज़ार शरीफ में जो मौला कायनात का एक उन्होंने बनाया हुआ है, वो कहते हैं, दावा करते हैं कि यहाँ पे मौला अली तदफीन हुई है, वल्लाह आलम बिस्सवाब। तो वहाँ भी नीले रंग का वो है, काम है, बड़े बड़े खूबसूरत वो हैं। तो खैर यहाँ की जो मस्जिद है वो है तैमूरी दौर की मुनफरिद तर्ज तामीर की हुई मस्जिद है और इसके दोनों तरफ नीले रंग के बड़े दीदा ज़ेब गुंबद हैं। मस्जिद के अंदरूनी सहन के अतराफ़ में 208 सतून हैं, 280 से ज़ायद छोटे गुंबद मौजूद हैं। चलिए, ये तो मैं आपको बताती रहूँगी। पहले मैं आपको बता दूँ कि हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के अजदाद ने हिजरत की और बुखारा में आबाद हो गए। जब 2 भाई थे ये, जब दोनों भाइयों के यहाँ बच्चे हुए, वो जवान हुए, तो बड़े भाई, इत्तेफाक की बात ये थी कि बड़े भाई बहुत अमीर थे
چھوٹے بھائی غریب تھے لیکن علم تھا دونوں کے گھروں میں، ظاہر ہے سادات کی اولاد تھے، ائمہ کی، سادات میں بھی ائمہ طاہرین کی، امام علی نقی علیہ السلام کے اولاد تھی۔ تو بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کے یہاں جا کے کہا کہ میری بیٹی جوان ہو گئی ہے، تو چھوٹے بھائی نے کہا کہ کوئی اچھا رشتہ آیا ہے کیا؟ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا کہ گھر تمہارے پاس بیٹا تو ہے، تو باہر مجھے رشتہ دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ چھوٹے بھائی نے کہا کہ دیکھیے میرے یہاں غربت ہے، وہ بہت شہزادیوں کے ماحول میں پلی ہوئی بچی ہے، میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا ہوں۔ بڑے بھائی نے کہا نہیں، میں نے تربیت ایسی دی ہے کہ وہ ہر حال میں گزارا کرے گی۔ چنانچہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی سید احمد کے یہاں بی بی زلیخا جو سید علی کی صاحبزادی تھیں وہ بیاہ کے آ گئیں۔ انتہائی قانے اور ولی کاملہ، صاحب کشف و کرامت، ولی کاملہ زندگی شروع ہو گئی، لیکن 15 سال تک بروایت 12 سال، کوئی کہتا 12، کوئی کہتا 15 سال اولاد نہیں تھی۔ تو یہاں سے پھر انہوں نے 8-10 سال کے بعد ارادہ کیا ترک وطن کا۔ کس نے؟ چھوٹے بھائی نے، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی سید احمد نے، اور وہ بخارا سے ہجرت کر کے یہاں آ گئے، بدایوں بھی ان دنوں میں بہت زیادہ علمی شہر تھا۔ یہاں ان دنوں سلطان شمس الدین التتمش کی حکومت تھی۔ جب سلطان شمس الدین التتمش کو پتہ چلا کہ ایک سید زادے آئے ہوئے ہیں تو انہوں نے، اور وہ تعلیم یافتہ ہیں، وکالت کی تعلیم لے کر آئے ہیں، انہوں نے التتمش نے فوراً ان کو عدالت میں تعینات کر دیا۔ اور آپ کا تو ورثہ تھا نا عدل کا، جو مولا علی سے چل رہا تھا، تو آپ نے، اور مولا علی کے ساتھ ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے چل رہا تھا۔ جب آپ قاضی کے عہدے پر فائز ہوئے تو آپ نے عدل و انصاف میں نہ بڑا دیکھا، نہ رعایت کی اس سے کہ کسی کا وثوق ہو، کوئی رشوت دے یا کچھ ہو کرو، آپ بھی مشہور ہو گئے اپنے عدل کی وجہ سے۔ لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ یہاں آنے کے بعد آپ کو اللہ نے خواجہ نظام الدین اولیاء جیسا فرزند عطا کیا، اور ایک بیٹی ہوئی۔ اللہ کچھ اور چاہ رہا تھا، انتقال ہو گیا۔ ننھی سی جان 5 برس کے تھے کہ والد گرامی کا سایہ اٹھ گیا سر سے۔ یہاں سے خواجہ نظام الدین اولیاء کی ایک نئی زندگی شروع ہوئی جو فاقہ کشی پہ تھی ننھی سی عمر میں، لیکن والدہ سود کاٹ کے اپنے بچے کو پڑھاتی رہیں، یہاں تک کہ وہ بہت جلدی کم عمری میں انہوں نے مدرسہ کراس کر لیا، تو پھر مزید تعلیم کے لیے دہلی آئے۔ دہلی میں یہاں زیادہ پڑھنے کے مواقع تھے، اور یہاں سے پھر وہ عالم فاضل بن کے نکلے۔ اب اجازت چاہوں گی، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے۔ خدا حافظ۔